5:33. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. O kini yung mga ubos galagas kanginan. Kini Super Yowie Lex. Ako sab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Og karon na niya mga headlines sa mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, babae nga mangingilad gamitan niyag og no-show annulment sa kantidad nga 100,000 pesos. Nasikop kini human sa entrapment operation sa mga pulis. Morning na Cebu! Tarsier nga gibugno og iring dito sa syudad sa Ormoc, Leyte, na rescue og malapusong nahibalik sa wild. Morning na Cebu! Lisensya sa tulog ka mga POV drivers nga nagpositibo sa paggamit og ginadiling drugas gi-revoke sa LTO-7. Morning na Cebu! Og sa kauluhan, Senado ni pagawas og listahan sa mga komitiba o mga senador nga modumaan niini. Morning na Cebu! Samtang ang DOH misiguro nga wala na'y bayran sa basic accommodation ang mga pasyente sa pampublikong tambalanan. Morning na Cebu! Maugkadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalyes mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:38 na o karon sa mga detalyes balitang lokal, usa ka 33 anyos nga babae ang nasikop sa gihimong entrapment operation sa Mambaling Police Station sud sa usa ka dakong mall sa South Road Properties diha sa siyudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Ang suspect giilang nga si alias Munet Minyo, way trabaho, residentes Barangay Nuknukan, Talibon sa Bohol. Base sa investigasyon, ang suspect nagpaila kini nga sekretary sa usa ka abogado diin mitanyag kini og no-show annulment sa iyang lalaking biktima insa usa ka aktibong sakop sa Philippine Coast Guard. Ang suspect nangayo kini og 100,000 pesos bugti sa maong serbisyo. Diin nangayo kini og down payment nga 50,000 pesos og nagsabot silang magkita sa maong nga mall. Apan sa wala pa sila magkita, gitawagan sa biktima ang abogado nga ginganlan sa suspect o gipangutana kung sekretary ba niini ang maong babae utang nga gihimakak sa abogado. Tungod niini daling nakig-alayo ng biktima sa Mambaling Police Station o gipatigayon ang entrapment operation. Nagkita sila sa usa ka restaurant sa mall ug sa dihang gihatag sa biktima ang down payment ngadto sa suspect, daling gidakop ang suspect sa mga naka-standby nga mga pulis. Kasamtangan ang natanggong sa Mambaling Police Station ang suspect diin magatubang kini og mga kasong estafa o usurpation of authority. Morning na Cebu! Usa ka tarsier ang na-rescue sa usa ka babae human kini gibugno og iring sud silang kusina sa Barangay RM Tan syudad sa Ormoc, lalawigan sa Leyte. Suma ni Marvin Hopia, 35 anyos, iya nakita ng tarsier sa ilang bangko di nagbitay ang ikog niini og gikabot-kabot silang iring. Nagtuo si Hopia pagpilmiro nga ilaga lang kini apan diyang natagag ang tarsier og gibugno silang iring. Dito na kini niya gikuha og iyang naklaro nga usa daay kini ka tarsier. Tungod niini nag-live sa Facebook si Hopia aron mangayo og tabang sa motoridad. Di nakaabot kini sa City Environment and Natural Resources Office Concenro sa syudad sa Ormoc.
Dali usab nga kontak ang taga Senro nga tukang hopya og kagahapon sa hapon malampuson kining nahibalik sa wild. Gitugan ni hopya nga sa dihang batan-on pa siya nakakita na sab siya ni adtong tarsier sa lang lugar. Subay ni nanawagan si hopya ngadto sa mga tawo nga makita og mga wild animals sa pagpaybaw dayon ni ini ngadto sa mga otoridad. So, mas maayo isa uli gyud or surrender kay para ma-release og tarong niya. Mudaghan pag sila. Ang tipik sa pamahayag ni Marvin Hopia kinsa mo'y naka-rescue sa tarsier nga eksklusibong nahinabi sa GMA Super Radio DYSS. Morning na Cebu! Alas 5:41 gi-revoke sa Land Transportation Office kon LTO7 ang lisensya sa tulok ka mga public utility vehicle drivers. Human nagpositibo gihapon sila sa confirmatory test sa paggamit og ginadiling drugas. Gitugan ni LTO7 Regional Director Glenn Galario nga una nang nagpositibo sa random drug test ang tulo sa North ug South Bus Terminal niadtong Holy Week sa buwan sa Abril. Iyang gidugang nga ang tulo maoy unang PUV drivers kansang lisensya gi-revoke karong tuiga. Ipahinumduman usab niya ang publiko nga ang pag-angkon og lisensya dili kini katungod ug usa lang kini ka pribilehiyo. Nasayran nga gikan sa Enero hangtod sa Hulyo 22 tuig 2025 ang LTO7 naka-revoke na og 12 ka lisensya tungod sa ilang pagbaton og sobra sa 40 ka mga demerit points. Mikabat na sab sa 411 ka mga driver's license ang ilang gisuspenso gumikan sa nagkadiyang kalapasan. Sagad sa mga kalapasan nga ilang nahimo mao ang reckless driving, driving without valid driver's license, failure to wear seatbelt og overcharging sa mga pasahero nga usa ka kalapasan sa ilang prangkisa. Morning na Cebu! Gipahunong una ni Mayor Nestor Archival ang katukuran sa Cebu City Medical Center building ubos sa bag-ong kontraktor. Nagkinahanglan siya og detalyadong construction plan gikan sa kontraktor nga Dakay Construction and Development Corporation aron matiwas sa 4th ug 5th floor sa maong tambalanan. Kinumduman nga gi-awarda ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia ang kontrata ngadto sa Dakay Construction sa kantidad nga 700 million pesos. Kinahanglan kining mahumansod lang sa 240 calendar days o wow kabuhan ubos sa phase 5. Apan nakita ni Archival nga di pa makabuylo ang mga proyekto tungkol sa kakuwang sa technical requirements. Gitunol na noon ngadto sa city government ang program of works and estimates bahin sa CCMC building construction. Apan wa maapil niini ang mga kinahanglang dokumento gikan sa planning aron makita ang mga mahimong dagan sa katukuran sa building. Pinagi niini malikay usab ang mamahimong kakulian sa pagpatiwas sa ubang andana sa CCMC. Kini labi na nga gibantayan na sa publiko ang pagpatiwas sa CCMC building human kapila na kining nadilatar tungod sa mga nasugatang kakulian. Hinungdan nga kinahanglanon ni Archival ang dugang detalye bahin sa katukuran sa CCMC uban ang bagong kontraktor aron masiguro ang transparency sa maong proyekto. Morning na Cebu! Alas 5:43 gipasuspenso ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang operasyon sa mga quarry lukop sa Lalawigan Sud sa 30 ka adlaw. Inibase sa memorandum nga giluwatan sa gobernadora kagahapon Hulyo 28 tuig 2025. Covered sa maong kamanduan ang tanang quarry permits, sand and gravel permits ug special disposal permits. Tuyos kamanduan nga mohimo og komprehensibong review ug evaluation mahitungod niini. Niumulusab si Baricuatro og Special Review Committee on Quarry, Sand and Gravel and Special Disposal Permits nga langkuban ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases, isip chairperson og mga miyembro nga silang Provincial Legal Office Head Attorney Gilier Siniza, Provincial Treasurer's Office Head Attorney Roy Salubre, Executive Assistant Attorney Kevin Dinsay og Penro Head Rodel Buntuyan. Morning na Cebu! Alas 5:44 na mga kapuso. Super Radio Report! Renewal na usab sa mga kawani sa syudad alang sa buwan sa Hulyo. Super Alan Mahait pasok. Lain usab nga renewal sa appointment sa mga kawani sa Cebu City Government di katakda karong umabot buwan sa Hulyo. Ato nga nasara nga pila ka mga kawani nga gihatagan lang 1 month sa mayor pag renew sa ilang appointment niadto nga nakalabay nga administrasyon hinungdan nga mapupusin ni karong umabot buwan sa Hulyo.
apan gipaabot iri uban nga mga kawani nga adto pa kini sa buwan sa September gumikan tulo ka buwan ang gihatag sa bag-ong nilingkod nga mayor dinhi sa Dakbayan sa Sugbo din gipatuman ang assessment sa ilang tag sa kabaga appointment kung sila kalipikado ba og kabalo sa ilang tag sa mga trabaho nga gihatag nila gikan mismo sa ilang taga-gari ang mga department head sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ato na sayran ganoon pa daghan ng mga kawani nga wa pay appointment apan nagsuod na kini o nagsige na yung trabaho bisan pa man kung wala pay official appointment nga issue ang SRDO ngadto sa resgutan nga mga kawani. Ako sa Ramahayot sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Di ay bana nga miluba siyang asawa, gitaral kini sa kasong parisay. Ang detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Nag-atubang na og kasong parisay sa Argao Regional Trial Court ang bana nga si Benjamin Alfanta Centellas human kini miunay pagdaluba patay sa iyang asawa nga si Catherine dito sa may sitio Mangga Barangay Bahay lungsod sa Sibunga. Si Piskal Mandy Marukon mi-certify nga doon igong basyanan na pagdakop nining maong nga bana human nga gitumbok sa mga anak nga maoy miluwa patay sa ilahang inahan. Way piyansa alang ini maong nga bana nga sa Benjamin sa Naibawan nga grabe ang selos dining Benjamin kay matud pa doon na say depression hinungdan nga siya nagtuo nga dunay laing lalaki ang iyang asawa ug may nakaingon nga iyang gipatay at tubangan mismo sa ilahan sang usa sa mga anak. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS dapat totoo. Barangay Agricultural Extension Workers sa Naga City gibansay sa B47. Super John Kimbote, pasok. Gibansay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 7 na magasakop sa Barangay Agricultural Extension Workers sa Dakbayan sa Naga para niining Fishery Laws and Coastal Resource Management. Noha ni kaadlaw ang maong seminar nga nakatutok sa Fishery Laws o Fisheries Administrative Orders, mga programa o plano sa BFAR Region 7 pag-familiarize sa klase-klase ka mga isda, coastal resource management ug epekto sa overfishing ug uban pa. Tumong sa mong seminar nga mamahimo silang epektibo sa ilang mga trabaho sa agrikultura labi na sa fishery resource management. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Minaw tag-update mga kapuso adtong managsuon nga nag-away tungod lang sa bihag. Manok gitari na inabihag karon ang mga tao na pod ang nagtari na inabihag magsuon ra ba? Atong paminawon kining detalyes balita pinagi ni Super Guam Logroño. Super Guam, paso! Ang amahan nga si Rogelio de la Cruz, 77 anyos, katutog Barangay Lindugon, kinsa maoy naiuwang siyang duha ka mga anak nga nagapatay. Gumikan lang nining bihag nga manok. Sumapa ni Rogelio nga ito ganinabi kung siya aga pabuton, andam gid siya nga pasakaan o kaso nga murder ang iyahang anak. Matod pa niya nga sakit palandungon, apan isip po sa kamahan, nakasama sa niyang anak, iya kining pasakaan o kaso. Apan na nagkapurke karon ang ubang mga igsoon nining iyahang mga anak o igsoon na ning suspect ang iya pa yung isurahon o klaro. Matod pa niya nga dunay mga igsoon nga mi panayag usab sa ilahang kabalaka ingon man ka ni padayag usab sa ilang kainteresado nga musangat jud og kaso apan naluoy usab siya sa iyahang anak nga suspect inigumikan usab kay dili lang kadtong panahonan atong Domingo sa hapon nakulatahan sa iyang maguwang atong naging semana nakulatahan usab kini o gipospos pod gialsa siya nga maguwang nga hubog nga kini nga mao nga biktima o giitsa kadto na sa yuta. Matubanay nga sa una pa gagmay pa kini gaduha ang kanunay gyud nga magtrukis gayong bulihon permis siya nga maguwang kini nga mangod nga gamatoy. Panini nga aga mangod mi padayag yun sa iyahang kasaga muyo hinungdan nga iyang gitapos ang iyahang kalagot ni adtog Domingo sa hapon gumikan lang sa bihag. Kini si Guam Logroño sa GMA DYWS Super Radio dapat totoo. Super Radio Na Cebu! Super Radio National News. Alas 5:52 na og karon sa mga detalye sa balita sa kauluhan.
Gipagawas na sa Senado ang listahan sa mga komitiba ug ang mga senador nga mohupot niini sa 20th Congress. Huptan ni Senador Rodante Marcolita ang Blue Ribbon Committee o Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Samtang si Senador Alan Peter Cayetano may magsilbing chairman sa Committee on Accounts, Higher, Technical and Vocational Education, Justice ug Science and Technology. Samtang ang iyang igsuon nga Senador Pia Cayetano mao'y muhupot sa Committee on Energy, Sustainable Development Goals ug Ways and Means. Si Senador Kiko Pangilinan usab ang madumala sa Committee on Agriculture. Samtang si Senador Bam Aquino mao'y muhupot sa Committee on Basic Education. Ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Cultural Communities and Muslim Affairs ug Public Information and Mass Media pagadumalaon ni Senador Rubin Padilla. Si Senator Amy Marcos mao'y magsilbing chairperson sa Committee on Cooperatives, Foreign Relations ug Labor and Employment. Si Senador Camille Villar mao'y muhupot sa Committee on Environment. Samtang ang iyang igsuon nga si Senador Mark Villar mao'y mudumala sa Committee on Public Works ug si Senador Win Gatchalian mao'y muhupot sa Committee on Finance. Sa pikas bahin, si Senador Erwin Tulfo mao'y napiling chairman sa Committee on Games and Amusement ug Social Justice and Rural Development. Ug ang iyang igsuon nga si Senador Rafi Tulfo mao'y mudumala sa Committee on Migrant Workers ug Public Services. Huptan sab ni Senador Bongo ang Committee on Health, Sports ug Youth. Samtang si Senador Bato de la Rosa mao'y muhupot sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ug si Senador JV Ejercito sa Committee on Local Government ug Tourism. Morning na Cebu! Gisiguro sa Department of Health nga wa na ibayran ang mga pasyente sa basic accommodation sa DOH hospitals. Kinisubay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ikaupat nga State of the Nation Address kon SONA. Sa iyang SONA, gianunsyo sa Presidente nga ipatuma na ang zero balance billing aron maminusan ang galastuhan sa mga pasyente nga nanginahanglan og medikal nga atensyon. Sumausab sa Presidente nga libre na ang serbisyo sa basic accommodation sa mga ospital sa DOH. Hinungdan nga wa na mabayran ang mga pasyente. Gipunduhan ang naasoy nga tabang medikal sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients kon MAIFP, Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, Philippine Amusement and Gaming Corporation ug alokasyong pondo sa DOH. Kinidugang pa sa suportang pinansyal gikan sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Sa usang statement, gikumpirmar sa DOH nga ilakip usab nila sa eGov application ang pagproseso sa MAIFP program. Kini aron may muong mas unified, paspas, transparent o accessible ang mga medical nga tabang sa panahon nga kini kinahanglan sa mga pasyente. Morning na Cebu! Super Radio Weather News! Ato sang kumustahon ang kaimtang sa dagan sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan, Joseph Mirlas may buntag. Yung buntag, super gabog, super UV, ug mo na itong latest weather update para karong adlawng Miyerkules. Ang habagat o southwest monsoon, mao'y weather system nga nakaapekto sa atoang nasod. Gawas ani, wala tay gipaabot nga LPA o bagyo nga posibleng makasud o maporma sa atong Philippine Area of Responsibility o PAR. Musud sa 24 oras, ang tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Subo, aduna tay generally fair weather condition. Dili kayo taas atong tsansa ani mga pagulan, o kung naman, very isolated cases dala sa localized thunderstorms ingon man sa habagat. Karong mga orasa, wala tayo nakita na mga pagulan sa bisan sang bahin diri sa Central Visayas. Hinay nga to sa kasarangan nga hangin ang magpasulabi sa tibuok Kabisayaan nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan o atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala ra tay gisa nga gale warning. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 7:54 karong buntag nga nagimabon nga 0.4 meters ug mutaob sa alas 2:05 unyang hapon nga nagilawmon nga 1.4 meters. Atong temperatura 27 to 33 degrees Celsius atong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalup ni sa alas 6:08 sa hapon. Ug mo itong latest, diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Mirlas, maayong buntag. Good morning! Morning na Cebu!
Daghang salamat Joseph Mirlas gikan sa Pag-asa Magtaan mo si nagtapo sa tulumanon. Morning na, Cebu! Shout out gamay gaw sila si retired Inspector Cleophas Bunhok Senior mga higala sa Hinundayan Southern Leyte mga kapuso. Si Lodsky Cordero, si Gemma Sibuco, Helen Caballes, ni Danny Bernaldez, ni Geraldine Islais mga higala, si Jimmy Galon, Sir Dennis Labajo mga kapuso, J.R. Ramirez de Lima. Good morning ni mo din ha. Si Carlo Evangelista, Alma Badina Sanchez, Dukoy Pizon, Didin Tautuan, si June Molds, Ludsky o mana. Okay, sige. Si Kuanday. Dennis Buntilaw Tiersalina, si Dennis Tabar. Mo Super Yui. Sa to sa Facebook page gaw DYSS Super Radio GMA Reynald Gallardo Cervantes dito po sa Dalagit, Sinona Habagat ug sa Alcantara Rosalina Eroho ug dito sa asa ni Banilad Fe Navarro ug si Baby Plaza ug si Dimla Francisco Jr. ug Atos Tumimbang. Good morning. Okay. At tangi mga kapuso, musunod karon dayon ang Super Hirit. Kita gyapon ang mag-uba ni ana sa pagisgot sa pipila ka mga isu may labot ang haring lungsod mga kaigsuunan. Sa nga sa kadagkuan resistasyon, Super Kit Matos Cortez ang atong station manager, Algin Nabakita Program Director, Patch Anthony Inzo News Director. Dito sa transmitter side, Super Danny Albano, atong sparring partner mga higala, Super Julius Malinaw. Iniusabi niyo mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowilanes. Ako si Super Gabriel Ganyeda Bunhok. Dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! Ug kami maingon, adto na Minoy!